For today's video mga day, naanapod si Manay na gapakyut sa camera, char. Naadit ko karon at imanon na po nato ang atong dalan dire sa Zone Arcade. So, makita jud ninyo nga dagan kaayo og bato og kabatuhon pud ang among dalan. So dagan na kay istorya galikramo ang mga gapangagi dire. Number 1 na pud ni ang mga katigulangan, mga atong mga senior citizen. Moingon sila nga sakit daw ilang tuhod, uban nay gakadasmag. So napoy uban mga tao na makalaag dire sa bus, maghihaw-hihaw sila kay kabatuhon lagi daw kaayo, mo pay lugsungon plus bato pa. Og karon gusto na ko ipatrabaho dai karon sa ila kay na naman tay simento, then syempre ako istoryahon bahin ani ayha ko mulihok kay dili ra man ako pwede maka-decide og dili sila nako pananghirandaan about aning dalan og kinsay mulihok og kinsay pwede nato masugo og pwede magtabang sa aning lihukonon diri sa dalan. So taud-taud pud day namo ni nasabutan na mo lagi simento ning dalana kay para ma-plain pod. So wala ra pud nagdugay, so gisugdan na pud dayon nila kay gipaabot naman pud namo ang katong sponsor ani sa duha ka buok nga sa ako nga simento. Shout out, salamat kayo te og kabalo nang uban og kinsa man ka. Timan na nila ila nang gisimento, gipaila na din nila og mga bato. Igol lang buhos ra man ni ang ilang gibuhat then sa pagplaster og unsaon pag tira ani og pamaagi para manindot ang dalan og ma-plaster pod. Og dagan pong salamat ni Taluloy Libanta og uban na iyang mga kauban nagtrabaho. Og karon dayon kay nahuman na dayon sa pila ka oras nilang tinabaho ay diri sa dalan para lang manindot. So nindot na kayo og wala na madasmag nga bata diri dapita. Og nalipay na pud ko kay na plain na og dili na kayo as ina kabatuhon og diri na pud ko tob og daghan salamat sa galantaw.